ganito oh. Ganito nga papel. Nyo muna, basta ibigay nyo sa akin. Kano kalaking papel? Pakita, Bet, kung anong plus yung papel, get. Saan pati? Pakita, Bet. Ayaw, ako na. Di siguro kibanta dyan, di mo ganyan. Tingnan, oy, wala sa taas. Nandito lang lahat. Kwartang. Tingin sa akin kung magkano nakasulat kasi yun yung ibigay. Mataganaw sa pili, akin ni Maureen. Wow. Uy, hina-hina yung tao mo diha ah. Hanap! Hanap nandyan yan! Bilang abog din. Anong? Daghana, pila na kakabog na kita. Kasi na nakakita, usa. Usa. Ikaw boy, nandyan ka boy? I-boy? Ay, B-boy? Mataywa mo kuya. Sibe, tatlo. Daghan pa. Nandyan lang yan. Atos ni ka. Sure, daa. Mura magwa siguro te, mura magigubo ang araw ni mo te. Bakit nakahanap si Beth? Yung kasi, hindi niyo ako pinantayan. Matay pa ko sa pagpasikat ng atin ng kapatid. Kabata niyo na nagtindog-tindog ko. Ba. Wah, dala 400. Oh, Boy, sir, taga boy dawa. Nasuod ba? Ilan na nakap kita? Ilan na? Basta yung isa, grasya na talaga. Yung bisitawan pa na, grasya na talaga. Hindi yan! Hoy! Nag-inilong kayo, mudiya, kawa mo mudiya ah! Taka naman eh. Asa mo na yun? Pinagahawiran na. Ako practice siya ko. Uy, dala. Ay, dara, darate, 75. Nay, bungki pa to. Papel, papel. Ha? Oh, nako, nakapila na. Kita na, ya. Te. Oo. Hindi, nakadukang nag-ipo-ipo eh. Si Kanya! Bit-bit na gibuhaan pa man. Nangtog na talaga ako. Akala nyo kung sa kay hapit, ito po nang usa diya. Nay, nagpapit ko diya nga hapit na ganun. Nangawak na lang ah. Saan mo yung message, group message relay. Ayan sila, oh. Okay, baba na. Time out!
Time out! Baba na! Mali! Oh. Hindi na ba, hindi mapula ka tiko. Hindi naman. Bigyan naman kita ng isang chance pa eh. Peter, Piper, pick up. What? Pick up. Pickle. Pick. Peters. Peter. Alin na? Peter, Piper, pick up. Cold peppers. Ulitin mo. Mayroon na nagbalik-balik. Sige, ulitin mo. Peter, Piper. Mali. Balik ka doon. Isa. Last. Okay. Sige na. Sige na. Pit. Sige na. Peter Piper pick a pick of pickled peppers. Ito na ko ang... Hatakan pa ka ng chance. Pick up. Peter, Piper, pick up. Oh, balik. Oh, last chance na to. Last chance na to. Ikatalo na na. Last. Peter, Piper, pick up. Pickle. Ano kay last na ba no? Prancing. Piper, Lagi ko kapit. Ako ino dire. Okay. Last na to. Ayusin mo. Peter, Piper, pick up. Pickled peppers. Mali. Ulit. Last one. Ulit. Peter, Piper. Oh, kami na. Okay lang. Bigyan natin ng Peter, chance. Piper, pick up. Pickled Oh, Para sigurado. Piper, pick up. Pickled peppers. Oh, man. Peter, Piper. Oh, may opa. Ito. Oh, sige. Oh, may ba na? Peter Piper pick a pick of pickled peppers. Last chance ha. Peter, Piper, pickled peppers. Can we go closer now? Like let's do nothing now. Wear your heart out of my sleeve. Contender number 1. Kapabay balik. Kumakain. Ano na yung kulot mo? Ay. Ano na, 84. 94 wa. Ano yung nakakuha na si Pete? 93 wa.